Ito na tayo guys. Farm is alive. Es Paraguaya. Uy, todo fruta. Ole. Todos frutas. Mira, kuy la ko ay otro más. No, papel. Ahí, mítela ahí. Aquí no. Esto. Kilo. Esta. Hay otra. Ay. Yan, bumabaha tayo mga palangga. Están malas. Okay. Las manzanas están malas. Bumabaha ng Paraguaya. Paraguaya is... Guys, meron tayong karne ng manok, oh. Masarap, maganda pa to. Adobo is life. Wala akong cellophane. Ito. Ay. ¿Y esto tampoco? No. ¿Esto qué es? Ah, ajá. Una solo bien. ¿Una solo no hay, bien? ¿no? Sí, ¿Pan? sí. Pues aquí no lo sé dónde. Ayun, mira, ay pan, mira. Ayan guys, may nanguha din. Oye, esas son mío. Pero si quieres, cógela. Tengo una. Pimiento no quiero, pero Ah, quiero bueno. tomate. No, esto es mío. ¿Eh? ¿Has visto gamba? Sí. Aquí son míos. Ah, pensé que no. Eso es mío, mi amor. Eso sí. La que está allí también, la otra de esa, son mío. Vale, pues gracias. Pues yan guys, tingnan natin yung nakuha natin, mga palangga. Hindi nada. Ito yung nakuha natin guys. Eh. Yan. Ito. Isa-isahin natin doon guys. Yan, ang dami nating nakuha. Mira, yan yung nakuha natin guys. Oh, mayroon tayong melon, sandia. Ito. Ilagay ko yung melon, sandia. Gulay. Kung matitigas, ilagay natin sa ibaba. Yan. Magluluto tayo ng adobo. Guys, magluluto tayo ng adobo. Wala. Punong-puno na ako. Ito. Gawa lang tayo ng yan na guys. Ang katutak ang bit-bit ko. Ayan guys, oh. Punong-puno. Hindi na tuloy may... Mayroon pang ganito, oh. Pero... ewan ko. Kusida naman to. Pero kailan kaya to mag-i-expire? Expire na siguro to. Ah, September 11. Kaya lang. Ano na siya? Ito, September 11 to siya guys. Yan. So yan yung nakuha natin. Isang ganyan at isang ganito.
Pero mira, marami pang walang laman sa baba. So, ayusin ko muna, guys. Thank you for watching. Ayan. Please don't forget to subscribe. Ayan, farm pa more.